ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਸਾਡਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਲਓ। ਜੋ ਨਹਿਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ੂਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਦਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ अगर कोई भाई सिर्फ ध्यान के लिए जाती है और फिर जैसे काज के तहत इसको छूना चूमना या इस पर हाथ चाहिए और नहीं ये बात है कि यहाँ से पट्टी या पत्थर बर्फ के लिए उठा कर ले जाए। ये तमाम बातें राफिज सुन्नत थी और हम पर प्यारे हबीब Arafat Dağı'na çıkmadı. Mescidin olduğu yerde meşhur veda hutbesini buyurduktan sonra 2 rekat öğle namazının farzını, 2 rekat ikindi namazının farzını kıldırdı. Sonra Arafat meydanına geçtiler. 124.000 sahabeyle Arafat Dağı'nın yanına gelip Arafat Dağı'na çıkmadan Arafat Dağı'nın önüne alarak kıbleye döndü. Kıbleye döndükten sonra gün batana kadar sadece dua ile meşgul oldu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Arafat Dağı'na çıkmak şart değildir kardeşler. Arafat Dağı'nın tepesindeki o taş bir zenni yoktur kardeşlerim. Arafat Dağı'nın tepesindeki o taşa el sürmek, bir şey yapmak, bir şey koparmak, bunların hepsi yaptığımız ziyaretlerin bozulmasına, iptal olmasına sebep olur. Bunlar bidattır. Bidatlardan sakının ki dağarcığınızı o muhatla doldurasınız. Kardeşlerimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler dağın üzerine çıkmadan dağın önlerini alarak dualarını yaptılar. Gün battıktan sonra Arafat Dağı'nda ne namaz var ne de Arafat Dağı'na çıkmak. Sadece başka var. Allah'ın zikretmek var ve gün batana kadar dua etmek var. Allah-u Teala sizi ve bizi muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun. Yang merupakan
berdasarkan alamat. Tidak ada keutamaan tertentu. Bagaimana kita bisa wajib naik ke atas.